میں نے YouTube and Instagram پہ content بنانا شروع کیا a year ago and I had no idea how massive the influencer industry actually is. شاید مجھ سے لوگ اس لیے انسپائر ہوتے ہیں کیونکہ میری جو جرنی ہے وہ سب کے سامنے ڈاکیومنٹڈ ہے. تو ایوری از رننگ آفٹر دس فیم. I mean you can't even imagine کہ ہماری لائفز میں میری اور آپ کی کتنا ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے کہ اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ بھی سمجھو کہ ایگزیکٹلی چل کیا رہا ہے, پورا بزنس ماڈل کیا ہے, پیسے کیسے بناتے ہیں, کتنی ڈفرنٹ طرح کی پارٹیز آپس میں کام کرتی ہیں. But I want to know, is there actually money in it? How much would a video make? And how is it possibly the most important customer facing industry in today's world? And جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا, it will change how you look at social media. Let's go. So tell me, influencer کون ہے؟ The obvious answer is جس کے followers ہیں. But that doesn't make sense کیونکہ followers ہونے سے آپ influence تو نہیں create کر سکتے. I mean someone with 2 million followers ضروری تو نہیں کہ وہ shirts بیچ سکتے ہیں. But ایک mechanic جس کے صرف 20,000 viewers ہیں وہ شاید 100 لوگوں کو engine oil بیچ دے. So maybe influencer وہ نہیں ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو. Maybe influencer وہ ہے جس کی existence change کر دیتی ہے کہ آپ سوچ کیسے رہے ہو. And اس کی وجہ سے influencer TikTok یا Instagram سے بہت پرانی چیز ہے. Social media سے پہلے influence ہوتا تھا گاؤں کے بڑوں کے پاس, religious کے پاس, ٹیچرز, فلم اسٹارز, کرکٹ پلیئرز اینڈ وہ کزن جو ریسنٹلی دبئی سے آیا تھا اینڈ سم ہاؤ اسے دنیا کے ہر الیکٹرانک ڈیوائس کے بارے میں پتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ جسٹ آسکڈ می کہ میں یوٹیوبر ہوں یا نہیں. خیر واٹ واز آئی سیئنگ, انسان ہمیشہ سے اپنے ڈیسیژنز آؤٹ سورس کرتا تھا ٹو پیپل دے کین ٹرسٹ. واٹ سوشل میڈیا ڈیڈ واز کہ اس نے چینج کر دیا انفلوئنس کر کون سکتا ہے, وہ کتنی تیزی سے انفلوئنس کر سکتا ہے, اینڈ اس انفلوئنس کو ہم کتنا پریسائسلی میجر کر سکتے ہیں. آج پاکستان کے نیئرلی 80 ملین سوشل میڈیا یوزرز ہیں اینڈ دیٹ مینس اے ہیوج چنک آف پاکستان کی اٹینشن انہی پرسنالٹیز پر ہے. اینڈ ہر کوئی ڈفرنٹ طرح کی پرسنالٹیز کو دیکھ رہا ہے. جب ہم بچپن میں ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے تو پورا ملک کو چند چینلز ہی دیکھ پاتا تھا, سملر ڈراما, سملر کارٹون, سملر نیوز. بٹ سوشل میڈیا اینڈ دا انٹرنیٹ ایز اے ہول از ہیوج اینڈ اس میں ہر کسی کے لیے سب کچھ ہے. یعنی آپ کا الگوریدم بہت ڈفرنٹ ہوگا میرے الگوریدم سے. اگر آپ کو فیفا فٹ بال کی ویڈیوز آتی ہیں تو مے بی مجھے نیو کار لانچز کی ویڈیوز آتی ہیں. سوشل میڈیا نے پورے ملک کو ملینز آف چھوٹے چھوٹے کمروں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. رومز فار دوز جن کو اسکن کیئر پسند ہے, فار موٹر سائیکلز, فار کوکنگ, فار ٹریولنگ, فار عجیب سی satisfying carpet cleaning videos. تو ایک انفلوئنسر وہ شخص ہے جس کا ان میں سے ایک کمرے کے اندر اتھارٹی ہے. ان کا انفلوئنس کیا ہے؟ سپوز کوئی انفلوئنسر آپ کو فون خریدنے میں انفلوئنس کرتا ہے, دیٹس ڈائریکٹ انفلوئنس. واٹ اف آپ فون نہیں خریدتے لیکن مے بی 2 months لیٹر جب آپ اسٹور میں کھڑے ہو اور آپ کے سامنے فونس پڑے ہیں and this phone just seems familiar. What if وہ انفلوئنسر آپ کو ان فیچرز کے بارے میں بتاتا ہے that you should care about. آپ ریفریش ریٹ کے بارے میں پوچھنا شروع ہو جاتے ہو, about battery optimization, optical stabilization جیسی ٹرم شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھی. So that means کہ ہم اپنے ڈیسیژنز آؤٹ سورس نہیں کر رہے بٹ جن فیکٹرز پہ ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ بدل رہے ہیں. اس لیے انفلوئنسر سوسائٹی کو تب بھی افیکٹ کرتے ہیں جب وہ ڈائریکٹلی کچھ بیچ نہیں رہے. ٹریول کریٹر آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کو کدھر ٹریول کرنا چاہیے, بٹ جب آپ اس کی ویڈیوز اینڈ پکچرز دیکھتے ہو ٹریولنگ ٹو دیز بیوٹیفل پلیسز, آپ کے سامنے وہ جگہیں آتی ہیں دیٹ آر ورتھ ٹریولنگ ٹو. بیوٹی انفلوئنسر شاید آپ کو ڈائریکٹلی میک اپ نہیں بیچ رہا, لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ وہ اپنی شکل پہ, اپنی باڈی پہ کیا استعمال کرتے ہیں تو دیٹ انفلوئنسز یو ٹو یوز دوز پروڈکٹس ایز ویل. ایک ایجوکیشنل کریٹر آپ کے لیے سائنس ایکسائٹنگ بنا سکتی ہے بٹ دے کین آلسو ڈیسائڈ کہ کون سا ورژن آف ہسٹری وہ آپ کے سامنے رکھے. سو سم ہاؤ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ انفلوئنسرز سیلس پرسن نہیں ہے, وہ ایک کلچرل مڈل مین ہے جو سوسائٹی کو ڈیپلی افیکٹ کرتے ہیں. ماڈرن دنیا میں اتنی زیادہ چوائسیز ہے, دیر از تھاؤزنڈس آف فونس, ریسٹورینٹس, کورسز کہ اگر آپ ہر ڈیسیژن پہ اپنا ریسرچ کرنے لگ گئے تو آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاؤ گے. تو ہم پھر شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں, ہم ریٹنگس دیکھتے ہیں, دوستوں سے پوچھتے ہیں, باقیوں کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ کیا خرید رہے ہیں, اینڈ ہم انفلوئنسرس کو دیکھتے ہیں. اینڈ یہ بات سب سے زیادہ برانڈس کو پتہ ہے. ان اینی کمپنی, ان اینی انڈسٹری سب سے ضروری اینڈ سب سے کرٹیکل پارٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ. کیونکہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے اچھا پروڈکٹ یا سروس ہو سکتا ہے بٹ اٹ وونٹ میٹر جب تک لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا, جب تک لوگ اس کو خریدتے نہیں ہیں. ویسے یہ B2C پروڈکٹس اینڈ سروسز کے لیے زیادہ ویلڈ ہے. B2C مینس بزنس ٹو کنزیومر. کنزیومر مطلب میں اور آپ. اگر پاکستان میں 80 ملین سوشل میڈیا یوزرز ہیں اینڈ آپ کسی کو بھی دیکھو تو ہر کوئی کہاں دیکھ رہا ہے, سب کی آنکھیں کدھر ہیں, آن دیئر فون. تو پھر سب برانڈس کو کدھر ہونا چاہیے؟ اٹس سو کریزی. آپ جم میں سیٹس کے بیچ میں بریک لیتے ہو اینڈ یو لک اراؤنڈ اینڈ ہر کسی کا منہ نیچے ہے, آن دیئر فون. ویل گڈ فار می, میں بھی تو فون میں ہی ہوں نا. I'm just kidding. جدھر سب کی اٹینشن ہوتی ہے, جدھر سب کو کریڈیبلٹی ملتی ہے, برانڈز اینڈ کمپنیز بھی ادھر ہی جاتے ہیں. جسٹ لائک بل بورڈز اینڈ ٹی وی ایڈز, ہر انفلوئنسر کی اپنی ایک اکنامک ویلیو ہوتی ہے.
I mean Minoctopus and every other channel जो आपको YouTube पे नजर आता है वो सब sponsorships की वजह से ही पैसे कमाते हैं, क्योंकि this is an entire business, not the traditional kind, लेकिन फिर भी it is a business. And influencer industry का business model and supply chain is really fascinating. तो सबसे ऊपर हमारे पास आते हैं audience, my beautiful audience. फिर उसके नीचे आते हैं हम creators और influencers. हम directly audience से बात करते हैं. इससे नीचे आते हैं फिर brands और companies जैसे Toyota and Samsung. Now ये वो supply chain है जो I thought इस industry की होती है 1 साल पहले, but now being a part of it में बहुत गलत थी. Influencer and brand के बीच में बहुत ज़्यादा marketing agencies और ad agencies if you wanna call them that वो होती हैं. Then there's talent agencies जो influencer and marketing agencies के बीच में होती हैं. So for example एक brand ने new video बनानी है, इस industry में उसको campaign कहते हैं. So imagine कि Toyota की एक new campaign है, उनके roster में multiple marketing agencies होती हैं जिनको वो reach out करते हैं कि अच्छा ये scope of work है, हमें 4 influencers चाहिए, हर किसी से एक video चाहिए, 2 stories चाहिए and कोई इवेंट अपीयरेंस चाहिए क्योंकि न्यू गाड़ी लॉन्च हो रही है. तो टोयोटा के ब्रांड मैनेजर्स ये इन्फॉर्मेशन उनके रोस्टर के सारी मार्केटिंग एजेंसीज को देंगे. देन ये मार्केटिंग एजेंसीज आगे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से बात करेंगे. हर मार्केटिंग एजेंसी कुछ डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंसर से बात करेगी, उनसे वो स्कोप ऑफ वर्क शेयर करेंगे एंड दे विल आस्क कि आप ये कितने पैसों में करोगे. लेट्स अज्यूम इन्फ्लुएंसर ए कहता है 1 लाख, बी कहता है 2 लाख एंड सी कहता है 50,000. तो इसी तरह ये एजेंसीज डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से कोट लेके मिला के एक बिग कोट बनाएंगे एंड वो फिर ब्रांड को कम्युनिकेट करेंगे. ओह नो वेट, इस बिग कोट में वो अपनी परसेंटेज कट भी रखेंगे एंड देन ब्रांड को बताएंगे. आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इट गेट्स वियर्डर. कभी कभी मार्केटिंग एजेंसीज डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर से बात करती हैं, बट समटाइम्स मार्केटिंग एजेंसीज आके और मार्केटिंग एजेंसी से बात करते हैं जो मल्टीपल और लेयर से गुजर के फिर तब जाके इन्फ्लुएंसर तक बात पहुंचती है, विच इज रियली बैड फॉर द इन्फ्लुएंसर, क्योंकि फिर मल्टीपल मिडलमैन आ जाते हैं, हर कोई जो अपना कट रखता है एंड जो ब्रांड पैसे देना चाहता है उसका बहुत छोटा सा पोर्शन इन्फ्लुएंसर तक पहुंचता है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ब्रांड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से क्यों नहीं बात करता. दैट्स बिकॉज़ बिग ब्रांड्स जैसे टोयोटा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर इन्फ्लुएंसर से खुद बात करे, क्योंकि यूजुअली हर कैंपेन में कोई 10 से 20 इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप हर किसी से कोऑर्डिनेट कर सको. ब्रांड्स के लिए बहुत आसान है कि वो सिर्फ एक बंदे से बात करे जो आगे खुद ही सब हैंडल कर ले. नाउ टैलेंट एजेंसीज एक और पार्टी थी. ये मार्केटिंग एजेंसीज की तरह ही होते हैं, लेकिन जिधर मार्केटिंग एजेंसीज रैंडम इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, टैलेंट एजेंसीज के पास कुछ इन्फ्लुएंसर फिक्स्ड होते हैं जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं. एंड यूजुअली टैलेंट एजेंसीज के साथ अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी भी लिंक्ड होती है, सो दे आर काइंड ऑफ वर्किंग एज बोथ. नाउ जब ये सारी कोटेशंस टोयोटा तक पहुंचती हैं तो वो इनमें से एक कोटेशन पिक करके उस मार्केटिंग एजेंसी से काम करवाते हैं. सो मार्केटिंग एजेंसीज आपस में भी एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं. कभी कभी ब्रांड्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर के पास भी चले जाते हैं, बट दिस इज मोर कॉमन विद स्मॉलर ब्रांड्स एंड बिगर इन्फ्लुएंसर्स. जैसे अगर टोयोटा ने इरफान जुनेजो के साथ काम करना है तो वो डायरेक्टली इरफान जुनेजो से बात कर लेंगे. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका नेटवर्क कैसा है, आपकी किस लोगों से बातचीत होती है. फॉर एन इंट्रोवर्ट लाइक मी ये सब हैंडल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी ने अपने पैसों का कट रखना होता है. मैं बस अच्छी वीडियोस बनाना चाहती हूँ. तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स गेट मैनेजर्स. अभी तक व्हाट आई हैव सीन इज कि 90% ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के मैनेजर्स इन्हीं मार्केटिंग या टैलेंट एजेंसी से होते हैं, बट सम इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी हमारे इंडिविजुअल मैनेजर्स होते हैं. मैं बहुत लकी हूँ कि आई हैव समवन दैट आई कैन ट्रस्ट 100% एंड वो मेरे साथ मिल के Minoctopus को एज अ बिजनेस चला रहे हैं. अमेजिंग इनक्रेडिबल पर्सन. शाउट आउट टू माई मैनेजर, ही इज राइट बिहाइंड द कैमरा. अब ये पूरी सप्लाई चेन बहुत मेसी है, बहुत इनफॉर्मल है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी न्यू. बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बट द बिगेस्ट वन इज के पैसे एंड डील्स के चक्कर में हम इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे जरूरी पार्टी को भूल जाते हैं. And that's you guys, the audience. ये सब exist ही करता है because you guys exist. So the problem is कि information जब इतनी ज़्यादा parties के through गुजर के influencer तक पहुँचती है तो वो creative freedom and credibility of voice इस सब में खत्म हो जाती है. Brands sometimes want कि वीडियो एक certain तरीके से दिखे, but the influencer knows के ऑडियंस को किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो उनको किस वजह से देखते हैं. फिर इसमें आपकी चैनल पावर आ जाती है कि क्या वो ब्रांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या उनकी बात मानी जाएगी, या फिर the influencer is stronger. And इस पूरी situation में the biggest currency is your followers, your views, your engagement. And the minute कि कोई influencer supply chain के इस part को priority देना शुरू हो जाता है over this one, their career is pretty much over. And the entire reason उन्होंने videos बनाना शुरू की थी वो कहीं पीछे रह जाता है. एंड क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी इनफॉर्मल है, सोशल मीडिया का हर किसी के पास एक्सेस है, कोई भी वीडियोस बना के फॉलोअर्स अपना के इन्फ्लुएंस करना शुरू कर सकता है. बट व्हाट वैल्यू आर दे पुटिंग इनटू सोसाइटी? उनके इन्फ्लुएंस के पीछे क्या क्रेडिबिलिटी है? वेल, वैल्यू तो आप डिसाइड करते हो. आपको किस चीज में वैल्यू नजर आती है? आप पूरा दिन दफ्तर में काम करके या स्कूल में पूरा दिन क्लासेस लेके थक हार के घर आते हो, तो
So what do you want to watch? कुछ लोगों को entertainment चाहिए होती है कि they can just switch their brains off and laugh. I love doing that. And कुछ लोग productive होना चाहते हैं कि वो कुछ नया सीखें about global politics, science, technology. हर तरह के लोग exist करते हैं, हर तरह की value भी exist करती है, and that is the beauty of the influencer industry. हर कोई जिसको आप online देखते हो वो काफी clearly sponsored content बना रहे हैं and non-sponsored content भी upload करते हैं. ये एक पूरा business चल रहा है on the back end. हाँ? Min Octopus. M-I-N और फिर Octopus. Octopus होता है ना जानवर, वो. Min Octopus. Octopus का क्यों है बता दो. क्यूट यार, फेमस हो जाएंगे रात. इधर आओ जरा. आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? किसको देखते हो यूट्यूब पे? मैं डकी भाई को ज्यादातर देखता हूँ. अच्छा, आप किसको देखते हो? मैं अली जट को. किसको? अली जट. अली जट. ओके, आप? रजब भट्ट. ओह, आपको पसंद है उनकी वीडियोस? बहुत. कितना देखते हो आप उनकी? मैं दोपहर को देखता हूँ, मतलब कि काफी देर देखता रहता हूँ उनकी व्लॉग्स. काफी व्लॉग्स देखे अब तक उनके. आपको डकी के छोटे भाई का पता है? ज़िया जुल्फ़िकार. हाँ, वो जो वो Psychologist. स्टोरीज बनाते हैं. उनकी मेरे साथ भी एक वीडियो थी, देखना उनका चैनल. ठीक है. हाँ, ठीक है, उस पर फिर जाके मुझे ढूंढ लेना, सब्सक्राइब कर लेना. ओके. ओके, चलो आप आगे हो वीडियो में. हेलो. बाय बाय. चलो. क्यूट यार. आई फॉरगॉट मैं क्या बात करी थी. हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का बिजनेस. तो एक पूरा इन्फ्लुएंसर का अपना बिजनेस भी चल रहा है. देन देयर इज ऑल दीज पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व. पूरी टीम्स हैं. देयर आर पीपल विद सैलरी जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. पहले अगर सिर्फ टीवी सेलिब्रिटीज आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अब इट्स ऑर्डिनरी पीपल जिनने अपनी मेहनत के थ्रू आपका ट्रस्ट बिल्ड किया एंड उनकी आवाज इज क्रेडिबल फॉर यू. एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, एज अ फॉलोअर, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने किसकी आवाज सुननी है. द पावर इज इन योर हैंड्स. बहुत लोग इस पूरे बिजनेस मॉडल, इस पूरी सप्लाई चेन को देख के कह सकते हैं कि ऑडियंस पर फोकस नहीं हो रहा, बट यू कुड ऑल्सो से कि इस पूरी चेन में ऑडियंस सबसे ज्यादा जरूरी है. वो डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लुएंसर कौन होगा, वो डिसाइड करते हैं कि हु दे वांट टू वॉच. अब इतने लोगों के पास इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटीज आ गई हैं, तो सोसाइटी में किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस होना चाहिए? क्या हमें कपड़े, खाने, अप्लायंसेस से आगे निकलकर इस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि अपने मुल्क को कैसे बेहतर कर सकें, कैसे अपने खुद के क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करें ताकि हम खुद सोच सकें अबाउट दिस मेसी chaotic वर्ल्ड. अगर इन्फ्लुएंसर्स हमारे डिसीजंस को आसान बना रहे हैं, डज दैट मीन कि हम खुद कम सोच रहे हैं, हम डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को दे रहे हैं? डज दैट मीन कि हम अपनी लाइफ इन मल्टीपल पार्टीज के हाथ में दे रहे हैं? आई डोंट नो, यू टेल मी.